Hello and good day everyone. So welcome to TPCC4 known as Highway and Railway Engineering. So for today's entry, so we will continue the chapter 5. So natapos na to tong part 1. To sa part 1 is we discuss what will be the specifications that we used in general traffic signs, no? Then sa previous part we also discussed the regulatory signs and the warning signs. So for today's part, so we will discuss the guide or the information signs, which is one of the categories in traffic signs, no? Okay, so the guide signs inform road users about the directions and distances of destinations on the route they are following or along other roads that interrupt the route. So meaning to say that the guide or information signs are used for sama sa iyang pangalan niya is to guide and to inform, no? Okay, so more likely what we can expect on this guide and information signs is to hatagan og idea nga to ang mga motorist in order kung asa man sila padulong sa ilahang destination, so ma-guide nato sila, no? Okay, by the use of this traffic signs. So unlike any other traffic signs, kining guide and information signs kay maghatag siya og more likely what we can expect is nagagamit siya og text, unlike sa kadtong sa previous nga mga traffic signs is nagagamit siya og symbols. Okay, so with regards to the classifications of guide signs, naatay advanced direction signs, naatay intersection direction signs, reassurance direction signs, fingerboard direction signs, street name signs, then town name and geological feature signs, service signs, tourist information and tourist destination signs, route markers, and lastly the Asian highway route markers. Okay, so let us discuss about the design. So what is the design specifications of this guide and information signs? First, let us talk about the shape, no? So the shape of the guide signs are generally rectangular in shape. So rectangular gana siya, no? Then route markers are shield shape. So those road markers kana bitong makita bitaw nato sila nga kanang mga naay numero. So ang iyahang porma niya is shield, no? Shield ang porma. Then kilometer post are at distinctive shape, no? So kung kanang I think nakakita naman siguro mo anang pusti-pusti bitaw nga gamay bitaw nga mura siya og pedestal nga color yellow, tapos naka-indicate dito kung pila naka kilometers imong gilabyan gikan sa sentro, no? Gikan sa sentro sa usa ka town or city, no? Then with regards to color, so the words, symbols, and borders of guide signs should be reflectorized on all colors except black, no? So tanan klaseng color nga gamiton daw sa ato ang guide and or information signs are all reflectorized. So for the purpose of kanang mas makita kay siya maskin og gabi, no? So aside lang sa black, no? Okay, then we have color combinations such as the following: black legend on white background. So bot pasabot anang legend mo na siyang color sa text o kanang iyahang figure or symbol ba nga gigamit, no? Although na symbol pero dili man siya literal nga symbol nga similar atong sa mga previous nga types sa ato ang traffic sign, kadtong regulatory and warning sign. So ang symbols nga makita nato dire is somewhat kanang more intersection, something like that, no? Tapos mga arrow. Okay, so that is what it means. So a combination of arrows and text or captions, that is what it meant by legend. So the black legend, okay, black legend ang color, tapos ang background is white kung mogamit ta og black. Then white legend or mogamit ta og white nga text or arrow, so it should be nga ang iyahang color sa iyahang background, it should be standard green. Then if we are using also a white legend, so we can also make use of blue background. Then another, if we also make use of white, pwede po ta magbutang og brown nga
background. So ang kining iyahang background class magdepende pud ni siya sa iyahang purpose. So naman pud tay, di ba, hisgot man natong classifications of guide and information science. So naa na siya po na siya ikwan, no, na siya ay purpose nganong ang iyahang background is like this and like that, no. Okay, para ma-distinguish nato siya kung unsa ang iyahang purpose. Okay, so if we talk about the size of the traffic sign of the guide or information sign, now the size of the sign will depend on the required letter size. So the number of words in the legend, symbols used, and the general arrangement. So magdepende daw ang gidak-on sa imong traffic sign sa imong information or guide signs base sa text, no, text or text nga or sa letter size nga imuhang ibutang dito sa imuhang traffic sign. Then we have the size can also be adjusted based on priority when a group of signs are installed in one area. Meaning to say that kung kung sa isa ka area there's a group of traffic signs nga naa didto nakapaskil, so kung gusto nimo nga nakay traffic sign nga gusto nimo i-prioritize, dapat imo siyang padak-on, no? Whereas ang kadtong uban is murag ipagamyon lang nimo siya, no? So naay comparison ang ilang sizes. So those sizes, it indicates the kung unsay priority niya, no? Okay. So that is what it meant here. Then we have the type of lettering. So the standard alphabet shall be used on guide signs. So most signs should have initial capital letters followed by lowercase letters. Okay. So I think you are all familiar with the letter series, no, kadong na mention nato sa tuang part 1. Okay. So usually mo to ang ginagamit. Then we have the amount of legend. So the principal legend on the guide sign should be limited to the number of words a driver can read and in the time he can turn his attention from the road sign. Meaning to say nga kung magbutang kag legend sa usa ka traffic sign, dapat gamay lang, short lang, tapos simple. Kay kung magbutang man gud ka og traffic sign tapos ang imuhang ipangbutang dito nga caption is taas kayo, nga ibutang nato kay nag-drive man nato ang kining driver, no? Malabang nag-drive gid siya kay driver gud. Okay, so as he approach the traffic sign, kinahanglan mga within just mga seconds ra man gyud na siya ang iyahang gahinon nga time in order to see and ma-perceive niya ang symbol or ma-interpret niya ang information. So it should be nga ang imuhang ibutang dito nga information is gamay lang, no, short and precise. Kay kung taas-taas na siya class, so murag taas-taas pud siya basahon. Instead di na niya mahurot tanan og basa, nilabay na siya sa traffic sign, no. So ingon na sa pagkakita pa lang dayon sa traffic sign, dali ra pud kayo niya makuha dayon ang information nga iyahang gusto makuha, no. Okay. Then we have guide sign should carry not more than 3 lines of legend or 3 destination names. So kung magbutang ka guide sign which composed of 3 destinations, it should be limited lang po siya sa 3 but not more than 3 lines kanang iyahang pagkasunod-sunod sa mga destination names, no. Okay, limited lang siya sa 3. So dili ka pwede magbutang og upat ka destination or okay. So mahimong crowded ang imuhang traffic sign. Then distance indication. So the distance shall be shown in numbers for distance up to 999 meters. So if ever man kung ang imuhang traffic sign nimo is composed of a certain name of the town with which also indicates the distance. Okay. So the distance shall be shown in meters for distance up to 999. So indicate nimo mogamit kag meter in terms of meters pag imong distance nimo is from 0 to 999. Then distance shall be shown on 0.1 kilometers or in kilometers if the increments of distances is from 1 kilometer to 4.9 kilometers. Okay. So magamit ka og kanang
decimal nga 0.1 nga increments if ang imuhang distance nimo indicate is mag-range siya from 1 to 4.9. Then distances shall be shown on 0.5 kilometer increments for distances from 5 kilometers to 9.5 kilometers. So mogamit na ka og decimal nga 0.5 kilometers. So 0.5 kilometers na imong indicate kay pag ang imuhang distances is 5 kilometers to 9.5 kilometers. Okay, for example, kung ang imuhang distance nimo is mga approximately naa sa mga 4.6 no or 4.4. Okay, so instead ibutang nimo indicate nimo ang iyahang kadtong specific number nga 4.4, imuhan lang siyang ibutang as 4.5 no. Okay, so kana siyang kuan kitong sa specific, indicate lang nimo to siya pag didto ka sa ikaduha nga case, which is this one no. So para sa ani sobra man din siya nga kuan no. 5 na lang ang atong example na lang dire is butang nato 6.3. So instead nga ang imong ibutang nimo sa traffic sign is 6.3 kilometers, imuhang ibutang na lang ibutang is 6.5. So, kay naka-indicate man dire that is nang-range siya og 5 kilometers to 9.5 kilometers. Pero dire para sa tong sa example na ko ganiha nga let us say 4.4, so imong indicate nimo is 4.4 kay because ang iyang increments niya is 0.1 kilometers no. So pwede ka mobutang og specific pag ang imuhang range sa imuhang distance is 1 kilometer to 4.9. So imuhang pwede ka maka-indicate og 4.4. Pero dire is by 0.5 no. Then the nearest kilometer for greater distance. So pag kuan class kung masubra pa sa kilometer kini nga values of number of kilometers ang imuhang i-specify nga distance, so ang imuhang i-mention nimo is by kilometer na ang kwintada no. Dili na by wala na kay decimal. Whole number na nga kilometer. Okay, next. So let us go to reflectorization and illumination. So all guide signs including expressway guide signs should be reflectorized. So sama tong gi-mention pud ganiya sa color no, color specifications that all of the colors should be reflectorized aside lang sa black no. So should be expected nato nga reflectorized gyud siya. Then illumination is recommended for dark areas or less light. So sa mga areas daw nga medyo ngit-ngit nga dalan, so kinahanglan siya butangan og illumination or suga-suga no. So I think you are all familiar o kana naka-encounter na siguro mo og kanang mga traffic sign nga naay mga suga-suga no nga gamit ang solar no. Okay, so isa na siya. So that is part of illumination. Then in terms of location, so guide signs are usually mounted at the right side of the road. So ang mga traffic sign nga guide signs usually makita nato na siya sa may right side sa tuang karsada. Then destination signs are usually overhead. Pag if we talk about destination signs kanang bitaw mga pangalan sa mga town or city. Okay, so dito na overhead, but pasabon anang overhead nasa ibabaw no, compare sa kitong guide signs nga para sa nang sa mga road nga pangalan. Okay, so dito na siya nakamount sa daplin sa karsada. Okay, next. Supports for guide signs. So roadside signs on urban areas shall be erected by a supporting post or a footpath and not at the pedestrian. So dili ka pwede magbutang og roadside signs or guide signs sa may pedestrian. So sama sa gi-mention earlier, it should be nga naa lang siya sa right side no. Okay, overhead signs can be a cantilever support or gantry support with ideal vertical clearance. So kung magbutang ka og kuan class kining overhead signs, it should be nga naka-indicate nga vertical clearance. Kaya otherwise, if ever man nga naay mga sakinan para sa nang mga trailer truck nga habog man na siya nga sakinan
basin masangit ang imuhang overhead signs. Okay. Next. Okay, so this is what it meant by cantilever support. So makita ninyo sa figure ang iyahang specification, no, kung pila ang iyahang height sa iyahang signboard, no. So there is a 5.5 minimum distance, 5.5 meters. Then ang iyahang distansya niya gikan sa daplin sa karsada is about 0.6, no, 0.6 meters. Minimum lang na siya, pwede ka mo exceed. Okay, so dili na pud pwede nga layo na pud kayo mo ang traffic sign. So importante dire is mapansin ang imuhang traffic sign. Nga di pud siya tantong layo kayo, di pud siya tantong duol, no, nga ma-damage siya. Okay, next. Gantry support. So mao ni siya ang pasabot nga support which is para sa mga overhead signs, no. So same ra gyapon ang iyahang distance, vertical distance which is a minimum of 5.5 meters. Then, ang iyahang distansya siyang poste gikan sa daplin sa karsada is about 0.6 meters minimum. Okay, so let us now isa-isaho na to ang mga classifications of guide and information signs. So, the first one is we have advanced direction signs or the G1, no? Okay, so unsa man ni sila? Unsa may nakakuha na ning advanced direction signs? Okay. So, na duha ka klase, we have stock signs and diagrammatic direction signs. So, duha ka klase ang pagpresent sa iyahang traffic sign. So, the first one, kining stock signs, makita nato siya nga naka-indicate lang ang iyahang arrow, no? Pero diri sa diagrammatic direction signs, naka-indicate ang porma sa iyahang intersection, tapos gi-indicate po dito ang destination nga pangalan, no? Okay, para mas kung sa driver's perspective pa, mas dali sabton ang diagrammatic direction is because ang porma sa intersection makita niya, no. Unlike this stock signs, medyo confusing is because ang naka-indicate lang is arrow, no. So basin pwede po ka masaag, no. Okay. Then we have so the advanced signs or these signs will inform the motorist early to where each path leads on the upcoming intersection. So, nakabase dire class, pila ka distansya ang imuhang advanced direction signs gikan sa lugar, no, with a corresponding speed sa sakyanan, no. Okay. So, mo na siya para sa advanced direction signs. So, dili na kay nako i-discuss in detail class kay medyo dagan-dagan pa ta og i-discuss nga traffic sign. Then we have intersection direction signs. So these signs will help the motorist to pinpoint the exact direction to be followed where decisions may be required. So if ever man kung ang motorist is naa siya sa may or approaching na siya og intersection, so makita niya ni siya nga mga traffic sign, no. So it much easier para sa motorist nga ma-determine niya ang location or ang iyahang destination is because naka-indicate mismo kung asa dapita sa intersection ang pangalan sa iyahang destination. Okay, then we have the reassurance direction signs. So, only major town names shall appear in this sign. So, names shall be sorted based on their distance from the intersection just passed. So, ang kining reassurance direction signs class, makita nimo ang pangalan sa mga major towns. Then, kauban ana niya is the indicated number of kilometers or distance kung pila naka-distance ang imuhang angay i-travel padulong ato nga town or city, no. So, parehas aning naa dire. So, we have Angeles 70, which means if you are going to Angeles, you have 70 kilometers left. Then, if you are going to Baguio, naa kay nabilin nga 156 kilometers nga imuha pang i-travel, no? Okay. So that is what it meant by reassurance direction signs. Then we have fingerboard and direction signs for less important roads. So if you have this type of direction signs only used on local roads of lesser importance, should not be used in national roads. So kini nga mga signs class ginagamit lang ni siya sa mga kanabitong mga kali-kali. Okay, kali-kali nga mga road, no. So that is considered as lesser
importance, no? Okay, next, street name signs, no? So this informs the road users of the names of roads and streets that they are passing on entering. Okay, so kung makita ninyo diri sa street name class, so just like this one, Bonifacio DR, it means ang DR diri, ang kanang abbreviations niya, it means drive, no? So it means Bonifacio Drive. Kini is Rojas, okay, Rojas Boulevard ni siya, no? Kining BLVD, no? Then Mabini Street, Mabini Este, no? Mabini Street na siya. Okay, this street name class is very essential, especially katong sa mga delivery driver, no? Katong mga motorist, something like that. Kanang mga naga-deliver package, kanang mga Shopee, no? Okay. So this is the, okay, I think you need to familiarize kining mga abbreviation, no? Okay. So kung para asa na siya. Okay, next. We have town names and geographic feature signs. Okay, this group of signs conveys to the motorist general information of interest such as geographical locations. Okay. So wala kay time ma-discuss about this town names. Okay. Pero kani siya nga kini siya nga traffic sign is more likely pwede man ni siya nga wala na ni siya, dito na lang ni siya sa, ang indicate na lang nato is using the reassurance direction sign. Okay. Then we have the service signs. So asa man nato ni makita ning mga service signs. Okay, these signs are use series D or E letters with minimum size of 120 mm. So this service signs kasagaran makita nato ni siya sa mga expressways, no? Okay. Okay, pero naatay category for the expressway signs, but this type of traffic sign diri sa tuang guide or information sign is also part of this expressway sign, no? Okay. But okay, let us proceed to tourist information and tourist destination sign. So kung kuan nyo class, kung ma-distinguish ninyo ang kalayan sa uban pa nga klase nga traffic sign. Okay, so ang background pag tourist sign siya class, ang iyahang background is color brown. So whereas pag naa ka sa national highway, ang color sa iyahang kuan background sa imong traffic sign is color green, no? Color green. Whereas pag naa ka sa mga street, kay ang color sa iyahang mga background is either pwede siya pwede ta mo gamit og lain-laing klase color to make it uniform, sometimes yellow, no? But some of which color depende, basta dili lang siya green, no? Okay, so that is with regards to street names. O dili pud ta mo gamit og laing color which is nga pwede maghatag og confusion sa other type of traffic signs. So dapat unique gid ang iyahang color with para sa tuang street name. But with regards to town names class, ang color sa tuang background is puti, no? Okay. Then sa service signs, ang color sa tong background is color blue, no? So if you might notice. Okay. Then sa tourist, balik ta sa tourist information signs class. So these signs are using capital letter with minimum size of 140, no? DM. Then next we have the route markers. So this is what it meant by kadtong sa mga shield bito nga porma. Okay, that is what it meant by route markers. Nga naa siya number sa iyahang route, which is like this one, no? 95. Then we have 52. Then some of which mga indicators, no? Okay. So naka-indicate diri class ang unsa ang iyahang size. So we have 310 mm by 360 mm for national roads, and for expressway that is much bigger than the national roads, which is 410 by 480. And we have the
Asian Highway Route markers, no? So para asa dining Asian Highway Route markers. So the purpose ani niya is, since Philippines is one of the 32 member countries of UN ESCAP. I don't know what is UN ESCAP. You can research about this one. Okay, so balik ta sa tuang topic. So as part of the commitment, so route markers and directional signs shall be put up along the designated Asian highway. So our highway was assigned the Asian Highway Route number AH26. Okay, so bot pasabot class nga tuang country is membro daw ni siya sa UN ESCAP, no? Among the 32 members. Og kitay na assign sa Asian Highway nga route number 26, no? AH26. Then the total length of AH26 diri sa tuang kwan class, Asian Highway route nato diri sa Pilipinas is about 3,517 kilometers. Okay, so unsa man ni nga ruta sa tuang Asian Highway route? Unsa ni siya nga ruta? Okay. So route lengths are on major seaports and cities, mostly along daang Maharlika. So the entire Philippines class mao ni ang gi-consider as Asian Highway route. So from Lawag going to Manila, then Manila going to Legazpi, Legazpi going to Matnog. Then from Matnog musakay kag ferry padulong Allen, then Allen to Tacloban, then Tacloban to Ormoc. Then sa Ormoc musakay kag ferry padulong Cebu. Then from Cebu going to Liloan. Then from Liloan sakay kag ferry padulong Surigao. Then Surigao Davao. Then going to Cagayan de Oro. Then to General Santos. And lastly, ang last nato nga route is the Zamboanga. So the entire Philippines ni siya nga ruta class kining Asian Highway route. Okay. So kung makakita mo aning kwan class na indicators nga AH26, meaning to say that you are along with that highway, no? Along with that route. Okay. So that is what it meant by Asian Highway route markers. Okay, this is very common class. If ever man nga kung makakita ka ning mga traffic sign or destination signs, napoy naka-indicate nga symbol nga AH26, meaning to say that this route is this destination is part of the Asian Highway route. So parehas ano no? Pagka naka-indicate nga Manila, tapat niya na siya symbol nga AH26. Kaya ang Manila is part of the part siya sa destination dito sa Asian Highway route. Okay, next. Okay. So along the Asian Highway route, as you drive along with the Asian Highway route, kay mahibal-an nimo nga niagi kag Asian Highway route pag makakita ka ni sa imuang overhead, no? So makita ka ni nga overhead signs nga ni follow ka sa Asian Highway route. Okay, naatay mga traffic signs like this, no? Okay. Naka-indicate dire ang destination, naka-indicate dire ang unsa ni siya nga capital region, and you are following what street, no, or road nga imuhang giagi. Okay. Okay, next. Okay, so let us discuss the another type of traffic sign, which is the signs on expressway. Now sa expressway class, although directional signs can also be used, sama sa kong gi-mention earlier nga parehas atong sa service signs, which is part of the guide or information signs. So naapod ni siya sa tuang expressway. So however, expressways are designed for high speed, so it is necessary to keep the drivers informed in advance at all times. So in comparison, dili magamit tanan ang sa may direction signs. So ang dili sa expressway class, pag isgutan nato ang expressway, medyo special lang ato ang treatment ani is because kining expressway is sama sa gimension dire, naka-design siya for high speed. So we expect nga if the driver or the motorist is passing
along this expressway, kinahanglan nga i-keep nimo siya nga informed pirmi, no, sa iyahang giagian. Okay, so that is why ang expressway is tad-tad kay ni siya og kuan class, no, traffic sign. Traffic sign nga para lang sa expressway. Okay, so what are the classification of the expressway signs? So the first one is we have expressway approach signs, kaduha expressway information signs, advanced exit signs, expressway exit direction signs, natay expressway service signs, end of expressway, toll signs, expressway traffic instruction, and regulatory signs. Okay, unahon nato ang mga approach signs. So kining mga approach signs is, ang purpose ani is para ni siya sa mga kanang mga incoming pa nga mga expressway nga imuhang angay nga sudlan. Okay. So just before you enter ang expressway, makita na nimo ni siya nga mga traffic sign, no? Okay. Then we have expressway information signs, no? Kung unsa ni siya nga mga ruta, mga babala, no, just like this one, no, bawal pumasok sa sasakyang walang taillight, then bawal bisikleta, motorsiklo sa expressway, no. So any type of information, then also informs the pila ang toll charge, no. So part of the information signs. Then we have advanced exit signs. Okay, so just like this one. So these signs indicates kung pila na lang ka kilometro usa ka moabot sa mga exit, no? Okay. Then we have expressway exit direction signs. Pag nana ka mismo sa may exit, makita nimo ni siya nga mga traffic sign, no? Okay, next. Expressway service signs. Now, naani siya sa ato ang guide and information signs, no? So ang ato ang expressway naapod na siya mga portion which you can make use of this following, no? Just like this one, no? Rest area, okay, 2 kilometers at the right lane. Then we have service center, okay, kung gasoline station or somna, no? Okay, so that is expressway service signs. Then we have end and expressway, no? Once you get past to the expressway, makita nimo ni siya nga mga traffic signs, no? Naka-indicate ang mga pila ka kilometers, no? Then we have toll signs. Okay, if you are going ahead, if you are going near to the toll gate, so makita nimo ni siya, no? Okay, we have toll plaza ahead 2 kilometers. Okay, stop at toll gate, so makita nimo ni siya nga mga traffic sign. Then, expressway traffic instruction and regulatory signs. Okay, we have, okay, as we know nga, ang regulatory signs, ang iyahang shape niya is color, ang iyahang shape niya is circle. But since we are talking about expressway, so gamit ta og rectangle, no? And much easier nga mo gamit tag caption or text instead of using symbol as a regulatory signs. Pero it takes time lang siya nga i-comprehend, no? Then next, okay, mananata sa kuan, no, sa expressway nga sign. So let us proceed to the traffic instruction signs. Okay, so unsa maning traffic instruction signs? Mali spelling. Okay, so the purpose of this one, special instruction signs are used at the location where ordinary guide and regulatory signs do not achieve the desired result. So these signs instruct the motorist to follow a direction or obey a course of action. Okay, so just like this one, so first is the supplementary signs. So you have to use the underpass, they use pedestrian crossing, trucks use low gear, then check brakes, no, something like that, supplementary signs. Then we have movement instruction signs. So this type of signs will guide the motorist on how to use the traffic, no? So more likely masulti nako nga this one, movement instruction signs is a type of signs which is for traffic management, no? Okay.
Then we have, okay, so another kuan na pod, no? So muna tong sa ato ang special instruction sign. Now let us go to hazard markers. Now these are used to emphasize to the approaching driver a marked change in the direction of travel and the presence of an obstruction. Okay, so unsa maning mga hazard markers? So ang pinakaunang hazard marker nato is the one-way hazard markers. Kaning gitawad nato nga chevron, no? Okay, ang chevron class, common kay nato na siya makita sa kanang portion sa tong highway nga taas bitaw kayo niya siya nga kurbada. So I think this one is very common pag muagi ka sa Mawab. Kana bitaw makita nimo nga mga arrow nga nasa daplin. Okay, that is chevron, no? That is considered as one-way hazard markers, no? Then we have two-way hazard markers. Okay, so makakita mo og stripe arrow. Okay, so alternating colors, it could be white or black or yellow or black, no? Okay, so this two-way hazard markers is naka-indicate ni siya sa portion at the center island or highway median or between the portion of dividing traffic. So kini siya class nag-indicate ni siya kung asa dapit ang kana bitong ilong-ilong bitaw sa ato ang center island kay namagoy tendency manggod nga once wala ni siya nga hazard markers, meaning to say dili siya mapansin nga kana diay dapita diay is naay island, no? So kung naa ni siya nga marker mapansin siya, no, nga naa diay island diay dapita. So especially sa kanang mga ngit-ngit nga mga lugar. So diya sa National Highway class sa may kanukutan, so common kay disgrasya diha kay nag-uban kay dili nila mapansin nga naa di ay approaching island, no? Okay. So I don't know nganong maagi pa man sila disgrasya, so why not magdaganday sila og hinahinay kay kung maghinahinay sila mas mapansin nila ang approaching island, no? Okay. So kana lang class, no? Dili man nato makontrol ang katibok motorista sa ilahang way of thinking, no? So that is why nausay minado ta nga pag medyo nata sa kondisyon nga medyo agresibo ta kusog kita mo padagan, no? Pero usahay nga kuan murag magdepende man gud atong mood sa ato ang driving, no? Okay. So ang mood sa atong driving ay ang mood nato sa atong kagalingon magdepende pod sa ato ang mood sa mali. Ang ato ang driving style nato magdepende ra pod sa ato ang mood, no? Okay, baliktad. Okay, baliktad. Next, we have with markers, no? Now, kining with markers class, makita ninyo siya pag you are approaching a bridge, no? So, kini siya nga markers, makita ni siya nakabutang nasa daplin sa atuang bridge, no? Or kanang approach bitaw sa bridge. Kanang murag entrada sa bridge ba? Okay, makita ninyo siyang duha, no? Okay. Then, we have obstruction markers. Kining obstruction markers, kining mga naka-stripe nga yellow and black, kay it tells you nga naay obstruction. Mas mapansin man gud nimo pag naka-stripe siya, no? Pero kung wala na siya naka-stripe class, dili na siya nimo mapansin, no? Okay. So, commonly placed at the portion at the obstruction for the safety purposes. Especially kana bitawng naay railway, crossing bitaw of a highway and railway, no? So wala man tana dire, so dili ka relate, no? Okay. So as before we enter on a certain portion of the railway track, no, nga crossing, so naay naka-indicate naay murag kuan class, no? Pares bitaw ana sa checkpoint bitaw nga mura siya og ali, no? So makita nimo ang ali is nakakuan siya, naka-stripe. So meaning to say magbutang siya og obstruction. Okay. Next is we have the pavement markings. So the pavement marking class, natay upat ka klase. We call it longitudinal lines, transverse lines, other markings. Sa longitudinal lines class, okay, those are laid in the direction of travel. So this includes center line, lane line, double yellow line, no passing zone, markings, pavement, edge line, continuity lines, and transition lines. Now, ang purpose aning kuan class, kaning mga lane line, para sa anang mga puti bitaw nga kuan, putol-putol nga puti. Kaya ang purpose ana niya is to indicate
the lanes, no? To indicate the lanes. Then ang kanang kuan class, kung makakita mo sa center line nga yellow, okay, solid yellow, no? Straight, walay putol. Okay, it indicates nga one-sided lang na siya, nga pwede ka mo, you are permitted to mupas sa pikas lane. Pero kung solid double yellow na siya class, di ka pwede mulapos sa pikas, no? So pasabot na ako nga mulapos. Kana bitaw di ba kung mag-overtake ka, di ka pwede mo tabok sa pikas lane, no? Di ka mo counterflow. So bawal ang counterflow pag makakita ka og double solid yellow lane. Pero kung isa lang ka yellow line ako na butak na ingon. Okay, line tapos na siya kauban nga white strip nga markers. So it means nga pwede ka mo lapos sa pikas, one-sided lang. Pero ang sa pikas nga traffic dili pwede mo tabok sa imuha, no? Okay. So that is what it meant by those markers. Then we have the transverse lines. So those are laid across the direction of travel. This includes stop line, giveway lines, pedestrian crossing marks, and runabout holding lines. So kini siya nga klaseng mga lines class, makita nimo ni siya sa mga karsada sama sa atong mga gi-enumerate ganiha, no? Okay, pedestrian crossing, signalized intersection, we have unsignalized intersection, kining naay stop line, no? Na naka-indicate nga markers nga stop, no? Okay. Then we have other lines. Okay, this includes turn lines, parking bays, painted median islands, okay, bus and BOJ lane lines. Okay, so katong mga linya sa daplin sa karsada used for parking mo na siya part sa other lines, no? Then we have other markings such as approach markings, chevron markings, diagonal markings, exit and entrance ramps, pavement arrows, etc., no? Okay. So makita nato na siya kaning diagonal markings class kanang sa may intersection bitaw. Okay. So di ba bot pasabot man aning diagonal markings, dili nimo siya pwede walay sakyanan nga mopondo diri sa tunga sa intersection, no? This portion right here sa middle, it should be always vacant, no? Okay. So that is what it meant by these markings. All right. So I guess that is the end of the part 2 sa ato ang chapter 5 or the end sa chapter 5 mismo. So if you have questions, clarifications, you may pwede mo PM sa kuha. Okay. So that's all for today. So thank you for your time and listening. So I hope you learned something. Thank you. Bye-bye.